kami sa takna o sa dapit nga makita ang atong Tapok-Tapok sa PAPI, Publishers Association of the Philippines Incorporated din sa Cebu Business Hotel. O makita kini dili lamang locally kundi nationally o globally pinagi sa kahimanan sa social media. O atong pasalamatan atong club director si Sunny Gabiana for the effort. Ang atong diskusyon karon magsentro sa dakong kalihukan aging pagsaulog nato sa ika-79 nga Charter Day anniversary sa o Charter anniversary sa Cebu City Government. Karong Pebrero 24. So, usa sa mga kalihukan nga pagabuhaton mao ning gitawag og salidagan. Kasi nga sa akong pagsabot, gi-combination sa mga pulong na salida o dagan, salidagan. Pasabton ta sa pipila ka organizers niini, unsa ning kalihukana, kinsay makapil ini, unsay significance, o unsa ka mahinuganon ang mga kalihukan. Ang atong mga panelists nga muhisgot nini mao sila si Jim Hodilia o si Jorly Maloloyon o niya ni asam si Miss Gloria Royo George nga usasam sa mitabang na ko pag-facilitate no aron madapit ni atong mga panelists o ang atong President Chairman sa KPP Cebu former Chairman of KPP Cebu, Manager sa Smooth FM si Dr. Manny Galicia. Okay. Of course, ang atong IT expert si Sunny Gabiana taking video of the entire proceedings aron mas makita, mas daghan ang makadungog o makakita nini pinagi sa kaimanan sa social media. Mga iyo natag pasyuran pamahayag gikan nila ni DM o ni Jorly may tuon nini. Unsa man yun ning salidagan? Ngano nga for the first time, I understand, first time ni unang higayon. Maghimutan nini. Okay, Sir Sam, magbuntag sa kanan. Salamat sa letting us come here and talk about salidagan. So, this coming, so this coming pong February 24 will be the 79th anniversary of the Cebu Charter Day. So, part po sa celebration is the first ever Centennial Oras Salidagan Cebu, the Don Vicente Rama Movie Challenge. This is actually, sir, a movie race. What will happen is it's open to all, and we're inviting everyone to participate, to write, shoot, and edit a short film in 79 hours. Na naman 79 because it's the 79th anniversary of the City Charter. This project is spearheaded by the Cebu City government through the Cebuano Cinema Development Council with my colleagues here, Jorly Maloloyon, the Take Manager of Senior Oriente, and of course, Ma'am Gloria Royo George. So, ang mahitabo po during salidagan is, again, like what Sir Sam mentioned kanina, it's a combined term of salida and dagan. So, it's a film run and film race. This is a very popular competition among filmmakers in the US and in Europe that we're adopting here in Cebu. It is a competition where participants have 79 hours to write, shoot, and edit a short film, maximum lang 5 minutes, maximum 5-minute short film that has a story that conforms or uses the themes that are inspired by texts provided, text written by Don Vicente Rama himself. So, kanina official entries will vie for top 3 places with awards and cash prizes. These are Best Picture, Audience Choice, and Jury Prize. And then the Rama family has graciously
is going to prepare a special award that will commemorate their 100 years of public service, their family's 100 years of public service to a deserving entry sa Salidagan. So, inan po, ang makita po kasi po is like on February 18, this is our launching event. So, katong ganahan mo appeal can come and register, and precisely at 11 o'clock, they will receive their kits. Those kits, na yung instructions, mga guidelines, and they'll be oriented sa mga requirements, mga limitations, sa mga rules and regulations. And then precisely po at 12, diyan po musugod ang countdown for the 79 hours. So at 12 o'clock, we release now the participants and then countdown 79 hours. So within that time frame, we should already finalize a script inspired by the teams, inspired by the drama, shoot their film and their actors, and edit their film para to submit by February 22, 8 p.m. There are several venues we are finalizing where the participants can submit their entries. And then, once submitted entries on the 22nd, 23rd will be the judging and the screening. And then so that we can have the 3 finalists. Then those 3 finalists will move on to be featured prominently during the city's gala celebration of Charter Day on the 24th. So kato po siya ang 79 hours sa Lidagan sa Cebu 2016. Kung na yung mga any other question, any questions, we are opening our emails. It's Padre Pio Jr. JR is PADREPIOJR@gmail.com for email inquiries. Tapos for those ones to text in their questions, they can contact our secretariat at 0932-456-6038. Again, that's 0932-456-6038. So, kato po, dahil sila po, Sir Sam, kung na yung mga tanda. Si Julian na. Okay. Isip suportan yung mga kalihukan, ang sini-oriente, nungatang nunaan yung mga salidahan, mapakita is kadaganan. Kaya ang puwang mo nato sa mga filmmaker karon, ang binyo ba mapakita sa ang tungod sa tao. So karon, nagaan ko sila ang mga mananaon ang ipasalida sa oriente. Yes. Ayun, ito. Pila man ang prices nga gitagana ini? Actually, sir, para the top price or grand price is this is the first naman is for 15,000 pesos ang top price. And then yun for that's for best picture. And then yung audience choice is 5,000. Jury prize is if I'm correct, it's 10,000. So yun po. And then may trophies po will be available. And then plus there's again the special prize provided by the Rama family. We're still they want to give it, but they haven't given us a value yet. So negotiate kami. Pero hopefully, if the Salidagan ng Cebu this year will be very successful sa kanyang output, puhon next year, sunod na tubig, mas dako-dako ang prices and mga private. Okay, so ang katong ginon nga may tungod sa script ba? Yes, sir. Usa man ipagi sa script nga na original gina siya or ibase sa kinabuhi ni Don Storyline? Okay. Ang rules ano, sir, is the filmmaker sila ginunsod sa script. Pero ang script should be using, kasi prepare me o 5 key passages, mga quotes ng ang Don Vicente Rama. Ikas na yung mga ipagsuwat na mga sigilanon o mga articles na very inspirational, dapat good, may good value hangtod karon. So, the filmmaker will have to select one na ganahan sila, and from that one passage or quote, they will have to make a script na hindi man ganahan lang na based on Vicente Rama's life or na period na film or something na
a story that uses the message as a theme and then follows the theme, making it relevant for today's audiences. So ito lang, gitagan ng mga filmmakers enough room for creativity. They can be as creative they want. There's no limit to sa genre ng simbuhaton. Kung nasa buat comedy, pwede ba? Kung nasa buat drama, sige, go. Horror po, pwede ba po? Basta ang importante lang, ang story really makes use of the quotation, even included in the dialogue as well, para that's the only thing that's really required. They use a Don Vicente quote that we provided for them and use it as a theme, a relevant theme for their story. Ito, sir. Ako na ipaila ang dugang na mga kauban sa PAPI, na publisher sa Mabuhay Magazine, program host sa CCTN, Andy Manatad. O niya, lain na itong kauban sa PAPI, si Dr. Alfie Malinaw. Okay. Doon na kayo kapuno? Among yung iklaro na being a period man of his day, he was a journalist, he was a publisher. Don Vicente Rama was the founding father of the Cebu City Charter, and he had lots of works. Doon na siya mga writings na can be found on the internet. Hello. And we have discovered na particularly sura na back in the day, mga pure Cebuano po din kayo mga laglong. And I would really even encourage Dean here, my colleague, he would like to acknowledge Sir Giorgio Labella, Elmer Giorgio Labella of the Cebuano Cinema Development Council there. Kani, mga laglong kayo binisaya. Kami gani, natang twisted may gabasa sa mga excerpts, sa mga linya ba, sa mga writings niya. And I would like my colleagues to expound on the writings of Don Vicente Rama. Daghan din siya mga writings kay back in his day. He was a very prolific short story author, I believe, right, Dean? Okay, yeah. Tagaan ang example ko, isa pong iyang mga lines na ang kuha base para magamit sa atong movie makers na kanang participate aning among salidagan. Ako'y pala pagbalik, no? Atong mga panelists karon, for the benefit of our internet viewers. Ang atong chairman ba? Tawag na ito ining salidagan ato? Project head, sir. Project head, si Dean Odilia. Kanya atong kauban usab sa City Hall ni siya nagalagad karon ang igsuon ni Vice Mayor Edgar Labella o niyasab siya sa Public Information Office. O usasab siya na kamot yun, no? Alang sa kalampusan ni 79 oras salidagan si Jojo Labella o niya si Jorly Maloloyon. Ang atong uban nga madinapit o niya din at the same time mangutana nga to sa atong mga panelists ang kanhi immediate past chairman of KBP Cebu, si Dr. Manny Galicia, manager sa Smooth FM, si Andy Manatad, publisher sa Cebu Mabuhay Magazine, Dr. Alfie Malinaw, o si June Reyes. Sige, yeah, of course, si Gloria George. Kining Dr. Manny, doon nagkapunta na. Manbutag mga mahimong siguro na ako kauban sa buhat. Oo, kauban sa buhat yapon. Ay, print, media mo yapon. Oo, print, broadcast. Kanya, nagtungkol ko na kanina klaseng buhat. Madasigor o sa parts among organization labi na nag-histo kini o sa Cebuano o Bisaya. Kasi
nga pelikula. In my radio station, I was nominated sa Gulf Awards, pero ako mo dawat. Kay May kung masuwat na kung ni Sir Sam. ako ray, presidente siguro nga tagsara ninyo nakita sa pamantalaan. But anyway, na-nominated ko sa Dove Award because of my love to Cebuanos. Na ako'y programa, although my medium in our radio station as an FM station is English. Magkaibaw na si Sam. Pero ako ray station from 9 to 10 in the evening na naghimo ang programa na mupur sa Cebuano culture, like what I have there. I call it ang huning sa awit ng Bisaya. That is 1-hour program sponsored by Todo Golias nga may gugmaon sa Cebuano culture, labi ng Bisaya. All this music amo nang gi-kuhan Sir Sam, Ma'am Lord, amo nang gi-filter all love songs na Binisaya. Ang kulit beautiful love Cebuano or Bisaya songs. Susan Fuentes, you have Tax, you have Elita Corrales, you have Dulce, you have a lot of them. Even kung guwapa na ito na Cebuana na taga-Bantayan. Bernie Varga. We have all these collections na akong butang sa akong playlist for 1 solid hour. Now, akong abi-abi mo, minaw mo na oras. And you can check that out over our website also. smooth89.9.iradioth.com 9 to 10. Now, nagplano ko, ay singit na to this one year, atong pagpungatawsa. Kunya, dungagan siguro na to another 30 minutes. That would make us 1 hour and 30-minute program on our radio station. Just give me your press releases. Of course, yes, sir. Just give me your press releases. Although I am no longer a KBP president though, but I still have a cloud. Hey, naman si Sam. Naman yung mga karaan pero hamtong nga mga uligaw. So you can always, I don't even know what is happening here, but I thought, kung saan na ito meeting, kay media man lagi, ako paningoon, na mag-usa ta, if you're talking about Cebuano culture and Cebuano activities. And my radio station is there for you guys. So you just call my secretary so that you can plot. Okay, I'm always out of town, I'm always out of the country. Okay, nasa ko ako na sa profession, nasa na meeting mo na ako yung naningan pumuntaan mo Luna. Mag-attend ko sa inyong meetings. Oh, pinagi sa invitasyon. Kung invitasyon ni Sir Sam, dinasa ko. Salamat kung magbunta kita ito talaga. Ato na paminaw si Sir Jojo Labelia, unsa gyud wisdom ni behind this 79 oras sa lidagan. Sir Jojo. Well, actually, ang inunta mga ang dirty job gininaan ni Sir Diem and and of course the members of the Cebu Cinema Development Council. This is a newly formed, kanang gitawag special body, gitawag na muna ordinansa. We of course that is Jose Papel and all the others, so that's Diem Fernandez, sila Leron, Mary,
inheritance, production designer, only mga members. And this was, I think, approved last year na, no? As ordinance na napasaka. Unya, ang chairman is, of course, the mayor, but since nagkuha man siya to represent him, muna ako niyang i-appoint kita as to act as chairman in behalf of Mayor Rama. And the vice chairman, of course, is from the council. Originally, ang sponsor ni si Councilor James Cuenco. Karon na ni Councilor Marco Osmeña. Unya, of course, with the members that I mentioned. Unya, kiniunta ang tuyo gininig Cebu Cinema since last year. Nagsugod niya katukuan sa konseho nga wapag yung ma-plancha kitahin mo ning wapag yung mika-pray project hantod nangita giming avenue asa makasugod yung project. Doon na iplano nga cinematheque, kunya napasiguro coming room after this nga for the Cebuanos. Kay sa ako sa pagka-chairman, I was with my father before sa mga Cebuano films on its revival days. Oo, 1970s, no? Hindi naman inanak lucrative ang cinema ron, but of course, because of the technology also, nagkadaghan na sa ang mga creative people to make movies. Lain-lain na genre, lain-lain sa medium, no? But mostly, kanina sa electronic media, I mean computers and everything. So, karon nga mong trust is, one of the avenues is doon na may Charter Day. It's a Charter Week celebration nga, na-argue per memorial lecture, na quiz ball, essay writing. So, gahimo sa midlain nga area kita ay, of course, we don't want to inject any political color, but since it's a Charter Day, kuha na lang po i-integrate na lang sa kinangita mo sa mga departments sa City Hall, from both camps, nga na ay something different nga karon nga Charter Day. So, we created this 79 salidagan, 79-hour. Although sila nag-conceptualize si Sir Paul o si Sir Diem, but akong anak sa Gudani, salmutin niya na kadaog sa dyan sa he's studying at kaning Lasal College of St. Benil sa Arts and Design Department nga naghimo sa sila pero ang iyang nadagan 24-hour sa to 24-hour kining mura ini movie making write, shoot and edit and exhibit salida within the 24-hour period. So in Kuya, that's nagkausap when we had this meeting and with the Cebu Cinema Development Council, morning nga na-move na o na-push through gini ang project na kining salidagan. Mo tinga ni Sir Sam, of course, kining lami ang ilahang presenter. And in fact, pag press ko na mo ani initially sa City Hall, even some of the media practitioners mag-appeal sa kung sila. Because this is open to all. Memorial lecture is open to all. Quiz ball and the getting essay writing sa mga City Hall employees, but this is also open to all. So, iyahon sa namo ang mga ubang Cebuanon nga mahiligon o mahigugma sa mga paggama o lilas nga mo sangkot sa nining atuluan. Ako sa Paila, adoga na itong kaubanan niya si Zach Aragon from UICM o si Gilbert Gonza, also known as Papa Ray of Love Radio. Andi malata, din akong tanan. Ang atong topic ay tungkol sa pagsuwat o salita ng Bisaya, including other elements na. Kanya ang atong anapon, atong yung gabi ng Bisaya o maglimutan atong kagalingan. Wak man kay naraman is mga kuwis na niya, muhurar aning pigit-plan sa lidagan. But of course, part of it also is promotional sa Cebuano as a language. No, lahi man yun itong mga balikan mo kita ay kining mga day-to-day. But since it's a film medium, siguro what is fitting for the medium itself sa ilahan ng genre. Ako po, minibro ko sa lugabi na ito. Sa dihan na nagpasuwat namin lugabi na Binisaya lagi. Sa tanan ng ipag-physical ako, kulos sa iyo, kukuha ka na. Huwag din ang kuwit. Kaya sama ni mo na nga ang ilang pasuwat na mo katumang laong Binisaya sa parliamentary procedure o kining sa
desisyon. O moto nga nangasayog tanan. So karon nalipay ko nga dili kayo laom-laom nga Bisaya. Kay kiniluyo sa kulto o gusto nga nato din lukunan. Lukon-lukon o bago lang ko na ibang lukon-lukon din. Lukunan mas po kulto din. Nagabuhol ko itak. Nagabuhol may kalimat ka kasi. Para sano ta. Sano, nakikita ng naganit dali kanina, tapos unsa. Correct. Kanina unsa. Wantong ang inahan ni sugat sa iyang anak sa barko dito sa Manila. Dugay nga kong anak. Gabot sa anak, ingon yung inahan. Bakit hindi nga John na lang dumating? Gunja ako naghintay sa ijo. Namaw sa inahan. So muna nga, kanang nalipay ko nga nabalik ni Gates nga. Nato pinulungan limawa. Okay. So ay guro ko sa ang imong apo baron o imong pagumangkon nag-eskwela sa kanang kindergarten. Ang tanong na mama nimo dong sa look inside. Kaya ay mo ang milisaya na to ile. Muna nga nalipay ko sa no. Nga with Dr. Galicia. Di na break ikaw mo yung president karon no? Last year. Wala ko magpare-elect. After ni John Tagalog, ikaw, lagi kay tawag mo sa gobyerno na ko itong 2 weeks ago, ay siguro ito na, nangit atin siya I was invited already sa tao ni Governor. Lagi ni Eda Malilio. Lagi siya, ako man pagkutanan. Long before, I think, 2 months ago, ako may president nito. Correct, kaya tutulong ka Disimbre. Dili ginaamo ang sa KBP, dili yun ingon nga untuk yun nga Disimbre, untuk until sa induction. Until sa induction, but ako yung nag-propose nga iikot yun na ito iniro. Iniro kay wak man guna matuman sa panahon ni Sir Edward. Nga July nagsugod yung nana. Karon ako yung untuk nga able sa tuig. May mapriyan po niya. Lagi. Gamay na, ehemplo. Let me add, kaya doon masabi kay tungod, bisan kini mo nang ingon talag lupong. Malikan ko din kayo mga pinulungan Bisaya, pero pinaagi nining himuon nga lilas, nga ato sa ganing gamito ng word pelikula, which is derivative man rin, inaana na yun language. Sila'y makapagpasabot or mo-adapt it into the modern day or the day-to-day language and medium, di ba? From the Lao through the film medium, kailan ning mahatagan o katinawan. Challenge, diba? That's a challenge. Now, sa pag-interpret and kung saan sabi nila pag inunta as a medium with a message nga mahatag nila ang mensahe nga mao ni yun ang ipasabot ni ining mga linya. Sige din. Pwede mo ako request, pwede si Sir Sam na magpasa ng linya. In Cebuano, hindi mo ni Sir Sam. It's only one line, sir. Kaning first line man, sir. Line lang. Kaning 26, sir. Kaning first sentence na sir. Gusto sa Amar. Amar, yeah, one of his words. Amar, ngan, nga maanindot, kinasira sa pulong paghigugma, igsuon sa gugma, ang gugmang mananaog sa tanang butang, ang nagbugas sa gugma, ug nangani sa gugma sa mga kabus ug adunahan. What's that, challenge? So amar or amor, di ba? Amar. Nag-convince ka na. That's a sample of a passage that we will distribute to the participants. Sila po they will interpret imaginatively and then visualize kung sa lilas mabuot nila anang passage. So ana din na magsentro ang ilang pelikula. Yes. So challenge yun sa mga filmmakers. Challenge, good. Let me acknowledge Dr. Rene Obra of DYRF o si Patrick Suarez of Love Radio. Sige. Dugang pangutana, Zach. Baka na. Sige. Excuse me. To Sir Jojo Revelia. February 18, right? Yes, sir.
February 18. Registration. Registration. Right. Now, katong imong gingon din Sir Joe, nga we hope nga dili tagaan political color. Because kanimang nag-mention o sikat nga apelyido. Apuhan yun yung mic. Apuhan Ulo ngayon. Pero siya ang mahal sa charter. Exactly. Yes. Charter, Cebu City Charter. Yes. But ato tagaan yun kung mensahe. Ang promotion nga kani wala may bahid kung wala mo. Wala mo politiko. Ato kini-emphasize. Mayroon, this is only a suggestion. Mayroon, nag-abot sa namong ato, akong ipakuyanaw ato sa akong mga kaubanan sa radio. Ma-mention po nila na dili niya campaign ni Rama. Apolitical. Because when you say Rama, it connotates sikat. Wala, apelido. Yan o, iba no. Ano na sa ito? Yeah, of course. Ayaw na, hindi rin ako mong edit. Okay. Padala ko nga press releases about this. Pero lang mo sa ulog ta ni Don Sergio. Yeah. Right. Nahitabo lang mo na ilang apelido o sila'y naghimo anak. In the case of Vicente Rama, Don Vicente, nahitabo lang na ito hindi yun na siya yung nangamahan. Ngamahin mo Cebu City, ang Cebu. Ano ba? Nahitabo. Pwede naman sa mo, ino na nanan. Wa di bahin sa politika. Wa. Pero Rama ko. Tim, Rama. Ano po ka na? Nakipunta na, no? Nakipunta na? Oh. Minaw na sa mo? Patrick or Paparay, punta na. Oh. Kaya lang sa mga filmmakers, tepa, openness sa even professional filmmakers. Amateurs and Amateurs professionals. and professionals. Hindi ka mareklamo ang mga amateurs sa mga Oh, well, filmmaking namin. challenge. Ang expect na mo kasi sir is like, ang pangilan din na mo is basically story review, story of performance. Hindi man appeal sa IS criteria ang execution kung hindot ba, cinematography, or yan. In fact, part sa rules mechanics is anybody can use any kind of technology. Isa smartphone, or video smartphone, o namin ka ng gamay na gamit sir karoon ng camera, kuha of video. Okay ra, kasi ang tako na punto sa criteria is relevance to theme. Ang paggamit sa passages ni Don Vicente, ni Your Intin, and then how they creatively interpret in modern times ang kanyang mga suwat ng suwat. So ito sa parang okay, ang gusto po naman is mag-challenge din ang mga amateurs to really parang magduhag suwat ng mga great stories that para sa competition. And then mga professionals po, sila, talaga kung kahit po nila. Ano yung mga lang? Kining professional kung amateur mga filmmakers din sa Cebu. Inuta sa ato, labi na rin ato Cebuano nga pinulungan. Makakuha mo kung film line, kinsa di professional, kinsa sa mga kwan. In fact, daghan nga hindi ako mainstream ang ito na ikan nga ni Cebu dito sa Manila niya work both creative sa business side sa film ni so na-interact kita ko na pero makaingon ko karon kini mga trabaho sa mga bagong filmmakers mga dili nga Cebuano na naog ni sila mga amateur niya na naog ningat po sa laing nasod di ba niya mo very encouraging sad kay bisan din ron nagkadaghan na ang interested although ang film as an industry di na as lucrative as it used to tungod sa teknolohiya pero nagkadaghan ang enthusiasts nagkadaghan ang creative people to do films in Cebu tungod nining bagong medium ron and it's a form of art nga dili lang luxury pareha sa painting but it's a form of art nga daghan ang pagka-painting katuro makamamudruin kining filmmaking daghan mang makahimo o makatong paghimo di ba and it's a medium that really gives a very good message. Okay. Sige, so muna atong gihagit ang mga local filmmakers. Mga pwede ni. Palitan mo nga sa mga artista gikas Manila. Mo wala mo sugot mo na. Gapit actually na-address din na ni Sir Jojo he requested kung sa among rules mechanics that
atong mo appeal ilang mga cast or crew members should be voluntary. So dapat dito sa paid or organized pero okay sa office naman. Dito mas din na makapil din mga ilatong artista para ma-put ka ng popularity prestige sa mga salidagan. Dok, Alfie, okay, punta na. Awa na yung punta na rin na. Ang amo lang ini, di matagi mi o mga press releases, copies, o mga hatag mo sa inyong mga email addresses, sama na yung Dr. Manny, ako forward ni Moron. Labing mayo buhan tulog dawaton sa email. Kaya we can start publicizing na dayon, no? Hindi ito kaliukan. One final words, gikan sa itong mga panelists, magpunta ni Julie. Basta sa akong dimension na ganiya, isip supportahan na matagaan dagdag audience ang mga filmmaker, ato na ipagawas sa oriente. So, magpasalitan na oriente kaya kung nagpanis ron. So, magpasalitan mainstream, before ato sa ipagawas para katong mga wala kayo pa nakamakon ba na yung mga gamak sa Cebuano mga filmmaker, makakita. So, mga itong suporta sa semi-oriente. You mentioned siguro kung katong works dito ng siyempre yung na-present sa dito, no? Neto. Kung mamali ako na, naghanap ko sulti ganina, hasta ang pagawag nila pagsalbot, so ihatag na mo sa amo yung naghimugin sa anis mga dirty work, ano di sa mo na mabigsa yung bugaw. I'm a member kasi po the Cebuano Cinema Development Council representing education. Kasi I'm natutupod ko dito sa University of San Carlos School of Architecture and Fine Arts Design for the NAMI Cinema program. And then we began 2012, and then nanami first batch of graduates. And from the very beginning, ang among mission, ang among direction is to really push our students to make Cebuano films, to make culturally relevant films in Cebu. Karon, ang challenge namin karon is the private sector. Kanang ang karon nahitabo karon ako mga graduates, majority of them are now in Manila working, earning experience. But they promised me that please po ba kaya mo balik diri, apart sila na once they're ready, once they feel na complete na nilang ilang training, education there sa Manila, balik na sila diri para to start something. But kibaw po sila, and kibaw na mo na para to start something and to make it sustainable are two different things. So, kami ni Julie and also Sir Jojo is also my employer, and kami po as an organization, you've already started projects, but sustaining the effect of the project is another different story altogether. So, on my part, I'm doing this kasi on behalf of my students who are now graduates, also my students who are still under me and they're still learning to me. And then each coming generation, yun din ang challenge po pagiging teacher ba, parang every semester parang I feel like a new parent. Ako mga bagong mga anak na kailangan akong ampingon. So every time we graduate, they're still connected to me somehow, they still need my help. And I would like to ask and request each of the distinguished members of the PAPI Cebu Charter that you also po, you have a role po. I know we all want the same thing. Ganahan kita na manumbalik ang kanong lilas diri sa Cebu kasi we have that rich cultural history and heritage na karon wag na eclipse ba na blanket kasi sa mainstream na Tagalog films. Sir Julie can also testify good na kanang sa Oriente ang popular good ang mga Tagalog mga comedies and melodramas, but if we watch them wala kayo siyang values kayo hindi pa convey, often it's superficial. And then ako po, I can also attest to that there is actually more unspoken na demand good sa mga young people today, especially here in Cebu. They want to see more movies na they can relate to ba. And then ani na po kanang we need your help, we need your support, we need your voices so that my students, those who graduate and those who are still studying can realize that there's like a need to fulfill so that they will pursue their careers, they will face the challenges, and they will never stop giving up
basta may yun mabuhat na mapadayon yun ang lilas na Cebuano. So, salamat. Kini sang among Cebuano Cinema Development Council have lots of kanang projects yun. It is our dream, it is our vision and mission na we were created also not just to kaning mga project ni nanay kundi ay among giawag ang tanan kung maka-pinpoint punta mo og mga karaan nga lilas nga binisaya, please let us know aron atong ma-preserve, ma-archive nato. No? Sir Joe would be the person to expound on this topic. Ako siguro, doon na mo may makita kong biyalay. Sa una, noon kami Mayor Andal, pero amot hay na ron si Boyes Casinas ng sa Papcom. Unya, dihata ko'y kiniyuntanan nila itong mga kanino sa Villar Lagrimas, kato mga ginantuting Villarin, o ito mga Jimmy, mga inanakaraan, si Talyo, Aliana mo ay nakakuha may kopya ron. O niya ilan yung gibutarang subtitles, they're really working hard on it, especially si Sir Paul. Nga bilin ko niya, Amerikano, pero naninguha siya sa mga preservation of archiving sa mga Cebuano cinema. Mo kita niya ang iyahag, kita yung hindi lang may kuhan, murag passion yun niya, dedication. Murag yan, gingatod din sa CCP, kaya doon ako ipa-archive na ito nga ikaduhang bathala o kaning kapinta sa kinabuhi, di na ko ikita. Sila gani ga-invite na ko ato may pa-archive dito. Kapinta sa kinabuhi sa 1953. In fact, ang mga songs ato gihimo ni Manning Velez, kaning gihimo sa kabukiran, na amahan atong Lilian Velez. Ang mga songs ato dito sa naatong the whole film akong ipa-archive nila dito, di na lang makita ang kain na kuno. Ito ikaduhang bathala sa nga sila si Magena. Ulan itong mga Tagalog artista, Ernie Garcia o si Anisiano sa Tewa Mang Sumusyanta kung ano to. O nindot sa, pero binisaya isa to nga, ikadawang bathala is a song of Bensubiri nga, the late also Ricardo Feliciano made a radio serial. Yan na atong pelikula ha, it even won a third best picture katong Cebuano Film Festival together with Mayor Anda o katong mga Diego Salvador. So, kung doon na magaling, pwedeng tawag na mo sa PIO or sa Cebu Cinema Development Council sa City Hall, mahinginin. Na yung mga laking pangkaraan, like Mayor Andal, katong mga Pro de Luna, daghan kito, daghan to, Alma Bonita, etc. Actually, kaning movement that we're pushing from the CCDC, it actually began in Sugunisha sa monograph na nisuwat ng sa national film scholar si Victor Campo. And siya monograph called Lost Cinema of Cebu. And then based on this pamphlet, nakalista siya kasi mga movie titles as early as the 1930s of mga movie productions made in Cebu. Not necessarily na isa yung mga Cebuano or mga Bisaya or mga Spanish or American. But it clearly shows the monograph that daghan yung output since from the 1930s. And then, as Sir Jojo mentioned, my colleague sa CCC o sa school sa San Carlos, si Dr. Paul Grant. He is an NYU professor in cinema studies who has like chosen to make I think he found his sort of calling and of his career here in Cebu, Philippines, especially with the Lost Cinema of Cebu and also with the growing regional cinema of Cebu as well. So, upcoming, hopefully this year, he has co-authored a book titled Lilas, it's a coffee book, to be published by USC Press. And I definitely, once I confirm with him to get ang book launching, we'll invite you, the members of PAPI, to attend po. It's a book dedicated again to the golden ages. Especially contains features on our luminaries sa atong lilas na Cebuano. Apil ang papa ni Sir Jojo na si Sir Eugene Laberia. Kami po, we're so grateful to Sir Jojo and his family for being so generous in giving their copy of Aliana for us to study and also to keep. And you know, we're ongoing trying to restore it to its original, not just its original perfection, but as much as possible close to it talaga. Kasi lisod na kayo, kasi what the copy that we have is basically a DVD copy of a waterlogged copy. So it's
it's been damaged, but then its value hindi siya naka-minus sa iyang value. And the other copies that we have is, another copy is Manok ni San Pedro by the Aron Brothers. And the third one is that we have a copy, but this Kanibuhi from Ma'am Gloria Sevilla, but it's only for educational purposes. We're not allowed to put it for public screening, but only for education, and to see how we can also restore it similar to Aliana. So karon ang push po sa amuha sa USC, especially sa Graduate School of Cinema Studies, I think we're looking again for these last films like Mayor Andal, up to mga films from the maybe as early as 1950s and as late as 1980s. Kung namoy mga clues po, mga hints, mga kailan na naikin mga kopya ng mga salida, Bisaya, katong this was one of my favorite na nabasahan ako itong it's an Arnis film starring Chiquito, Bisaya siya, Enter Garote. Ito siya. Mag-isip na yun itong kanang salita, kanang may idea ko asa ng salita. Yes sir, ganun po. Those kind of titles sir, Nora. Those films be ibang Itlog mo na yung orange, di ba? ganun sir. Ganun siya. These are undeniably treasures, cultural treasures talaga. And karon will even being pushed by UNESCO. Actually, ang UNESCO karon is like more bagong programa to seek out Asian treasures, Asian cultural treasures talaga, and to be nominated to become World Heritage items or World Heritage. Sa una kasi ang UNESCO, nasa itong mga World Heritage sites. Like I think one time Manawi Terraces was also nominated to be one of the UNESCO World Heritage sites. Karon, they are now making it more smaller na. Aside from that, there's kind of World Heritage audio recordings of mga epics or mga books na really establish culture, and then films that maglilas, they can serve as those kind of artifacts. And once we find them, we can get funding from UNESCO to build a center or like a museum where Cebuanos generation upon generation can experience and enjoy these cultural artifacts. So ito po ang mga projects ongoing po. USC Cinema in cooperation and supported by the CCTC. One thing lang, very short, kanay hinumdum mo gusto na promote ni Eddie Garcia sa Bernardo Rui, yung si Sir Bobby, Studia, yan na sa Eddie Garcia. You know, Sir Ed, when the Spaniards came to Palmoni, I'm talking about the emphasis on Cebuano. When the Spaniards came to Cebu, to the Philippines, waman mo ingon kuno ang mga Pilipino, we are Filipinos. Maningon man kuno nga, ingnan kuno mga Kachila, we are Cebuanos. Okay. Dok, nga pa yung pangtana, Dr. Rene. Ako dahil si Dr. Obrano. Bago lang ko rin kabot yun sa Manila, function ba? Oo, sige lang. Bago lang kabot sa Manila, nga ako may share ni nga kami mga medical doctors nag-contest me, representation. One group from Mindanao, one from Visaya, 3 from Luzon, Dr. from Luzon, Usara, 2 sa NCR. Nga ako manigi-share sa inyo, ang Visaya ng champion. Proud kayo ko. But surprisingly, ako mag-champion, 30,000 ang cash prize, pero okay, nadawat ang din isang piso. Ito as grupo. So ano ako nag-share sa inyo is because kita mga Bisaya manggod, although we are separated by bodies of waters, islands ng Tarangan. Ang among presentation dito was not only Cebu, but is Bisaya. Because when you say Bisaya, di rin naman kung Cebu. Lahat man ng Cebu, lahat man ng provinces. Maranjaw, Maupay Naga, Liting, Majumunto, lahat man ng Bisaya magyapon. So, surprisingly, okay lang sa airport sa Manila kay Tagalog. Kung naibulong ko, atong mga personnel sa Mactan International Airport, di sila musultig Bisaya. Tagalog sila. Basta na sa aeroplano. Tagalog yung Tagalog. Pinitog pa. Oo. Ano na? Kung ano man nga, di man ta musultig Bisaya,
nga sa Cebu, maumita ng mga midrip man to sa kong clinic sa Tagalog. Hindi ko I'm sorry, I cannot understand Tagalog. You speak in Cebuano. Muingon ka. Ano ba hindi marunong si Dr. Obra ng Tagalog? Maniwala ka dyan. Matagal yan sa Maynila. Grabe ko yun. Matubig Manila, mag-tinagalog ni. Kung ka may mga ning Cebu, mag-tinagalog lang yan po ni. Baka kayo, dumstis siya, anak. So, muna akong i-share ninyo nga, although ang pinaka-core group yun, o pinaka-sikat yun sa Bisaya, Cebu group, pero we have to think nga, ang Bisaya, yung sa Bisaya, hindi lang Cebu. Bohol, Majumuto, Negros, Danao. In fact, dito may Bacolod, yung asam na dapitin, mutar na may building mga asam may mga convention, tingnan sa, primerong bangga, ikaduhang bangga, tulong bangga, mga na, kano bang bangga? Bangga sa kao nakaabot. Oo, Walay, ingon lagi kay kita mga Bisaya, advance mo kita sa taon. Kaya sa Tagalog o sa joke, sa usaon nila walis na nilhig naman na. Ako nakita na, gigiwalis na. Kaya sa Tagalog, bisa usaon na nilang guba, nasang na. Ang guba sa ito, pinusila yun. Diba? Kaya sa Tagalog, sa usaon upang, nag-abang naman na, ato nagpatong na. Upang ko. Arang-arang Tagalog sa ilang libang, kaya nalingaw ilang libang, ato kaigit yun. So lahi. Kaya sa Makati, kaya doon na may bayad dito ng up and down. Sa Silo, mga Bisaya ng abang. Sa second floor, to dito Tagiya, doon na sila yung nag-abang dito. Yung mga Bisaya, mag-abos Manila, depende sa baa. Huwag Diyos sa ba? Nilili to Tagiya sa bahay. Huy! Kayo mga Bisaya dyan, ang ingay-ingay nyo. Meron nag-upa dito sa taas. Yung Bisaya, pag-upa mo inyo diya, mag-jerjer may kawan na yun. Lain na yung upa sila. Ito, magpasalamat ta sa mga panelists. Isakay ka, o. Ano daw? Kanya. Pagbago siguro itong kanang kapit ko. Kaya ko siya, huktang yung bakos. Oh, Pagkataon-taon, yun siya, please, passing your break. bread, no? Deliver. Ah, bread. Passing your break. Kuya na. Salamat ta sa itong mga panelists. Si Giorgio Labella, si Jorly Maluluyon, Dean Budilia, o si Gloria George Royo. Gloria Royo George. O gayuman na itong immediate past chairman sa KBP, Manny Galicia. Sa sunod simana sila si Congressman Dilmar o Gulyas Moy atong mga guest. Daghang salamat. Hangtod sa sunod Huwebes. Daghang salamat o sa bayan. Atake mi og kuan. Ay, kalisud sa